Entonces la lección 4. 사과는 진정한 죄란 무엇인가를 깊이 있게 설명하면서 그리스도를 설명합니다. La lección 4 nos explica qué es el verdadero pecado para explicarnos al Cristo. 자, 세상에 보면 착한 사람들이 많습니다. Si nosotros podemos ver al mundo, podemos ver a mucha gente bondadosa. 너무 성실하게 하고 다른 사람에게 피해를 안 주고 다른 사람을 오히려 돕는 사람이에요. Hay gente muy diligente que no daña a los demás, sino que los ayuda. 그럼 그 사람은 구원받았습니다. Que ellos son salvos. 성경에서는 모든 사람이 죄인이다. La Biblia nos dice que todos son pecadores. 살인자만 죄인이 아니고 No solo los asesinos, 모든 사람이 죄인이다. sino que todos son pecadores. 아무리 착하게 살아도 그 사람 죄인이라고 성경은 이야기하고 있습니다. Sin importar que tan benevolentemente haya vivido, todos son pecadores. 죄가 뭔지를 이해해야 됩니다. Entonces tenemos que entender qué es el pecado. 여러분, 죄가 뭔지 이해를 못하면 신앙생활을 하고 있다는데 신앙생활이 아니라 종교생활을 하게 됩니다. Y si no entendemos el pecado, podemos estar viviendo una vida de fe que no es una vida de fe, sino una vida religiosa. 자, 일본의 세상 사람들이 생각하는 죄를 설명해 봤습니다. Entonces en el punto 1 se ha explicado el pecado para las personas del mundo. 뭐 한마디로 나쁜 짓이죠. Entonces, en pocas palabras, algo malo. 이 세상 사람들에서 윤리 도덕 기준으로 나쁜 일입니다. Entonces, para los estándares del mundo son cosas malas ética y moralmente. 근데 성경이 말하고 있는 죄는 이 죄가 아니란 말이에요. Pero el pecado del que nos habla la Biblia no es este pecado. 성경에서 이 죄를 이야기합니다. Entonces, el pecado sí nos habla de estos pecados. 근데 이 죄는 불신자들이 지고 있는 이 행위로 드러나 있는 이 죄는 사실은 근본적인 죄가 아니라는 거예요. Pero los pecados que están cometiendo los no creyentes, es decir, los pecados que cometen, que son por acciones, no son el pecado fundamental. 창세기 3장에서 우리는 근본적인 죄가 뭔지를 알 수 있습니다. En Génesis 3 nosotros podemos saber cuál es el pecado fundamental. 근본적인 죄는 뭐냐? ¿Cuál es el pecado fundamental? 하나님의 말씀, 하나님의 언약을 놓치고 불순종하는 게 죄라고. El perder la palabra de Dios, el desobedecer el pacto de Dios, esto es el pecado. 자, 아무리 착하게 살아도 하나님의 말씀, 언약을 모른다. Y sin importar que tan bondadosamente vivamos, si no conocemos el pacto y la palabra de Dios, 하나님의 언약을 모르면 어떻게 됩니까? 하나님의 언약에 순종할 수가 없죠. si no conocemos el pacto de Dios, ¿qué pasa? No podemos obedecer el pacto de Dios. 도덕적으로 착한 삶을 살 수 있을지 모르지만 죄인이라는 거예요. Y puede ser que nosotros éticamente podamos vivir bien o moralmente podamos vivir bien, pero somos pecadores. 아담 하와가 하나님 먹지 말라고 한 나무의 열매를 먹었습니다. Porque Adán y Eva comieron el fruto que Dios les había dicho no comiesen. 과일 먹는 게 죄냐? Entonces, ¿acaso el comer de un fruto es pecado? 그 행위는 죄가 아니란 말이에요. La acción en sí no es un pecado. 창세기 2장 16절 보니까 모든 열매 먹을 수 있다고 했습니다. Y entonces si nosotros miramos Génesis 2, podemos ver que todos los árboles, todos los frutos podían ser comidos. 먹는 죄는 윤리 도덕적으로 아무 문제가 없어요. Y el hecho de comer no tiene ningún problema ético y moral. 핵심은 뭐냐? Pero ¿cuál es el núcleo de esto? 윤리 도덕이 아닙니다. Que no es la ética y lo moral, 하나님의 언약을 모르고 언약을 불순종하는 게 죄라는 거예요. sino que el pecado es desconocer el pacto de Dios y desobedecer al pacto de Dios. 왜 불순종합니까? ¿Y por qué desobedecieron? 하나님을 의심했기 때문에. Porque dudaron de Dios. 불순종한 근본 원인은 하나님을 안 믿어지기 때문에. Y entonces el fundamento de la desobediencia es que no poder creer en Dios. 하나님이 주신 말씀의 기준보다 내 생각, 내 판단이 더 옳다고 생각하기 때문에. Es porque yo pienso que más que el estándar de la palabra de Dios, mi pensamiento y mi juicio es mejor. 말하자면 하나님의 위치에 내가 있는 겁니다. En otras palabras, yo me estoy poniendo en el puesto de Dios. 자, 창세기 3장 이후에 인간은 모두 다 이 상태에 빠져 있다는 거예요. Y después de Génesis 3, todas las personas están en ese estado. 하나님과 단절돼서 죄와 저주받는 상태로 태어납니다. Y entonces todas las personas nacen separadas de Dios en un estado de maldición. 마귀의 권세 아래 이 세상 속에 태어납니다. Y entonces nacen en este mundo que está bajo la potestad del diablo. 그래서 하나님으로부터 오는 모든 축복이 끊어져 버렸어요. Y entonces todas las bendiciones que venían en torno a Dios verdaderamente se cortaron ya. 그래서 인간은 어떻게 사냐? ¿Y cómo vive el hombre? 내가 몸부림을 쳐서 열심히 생존하기 위해서 이 발버둥을 치면서 삽니다. Ahora el hombre vive esforzándose y de alguna manera intentando hacer algo para poder vivir. 먹을 게 필요하죠. Y necesita que comer el hombre. 돈이 필요하죠. Necesita dinero. 집이 필요하고. Necesita de una casa de ropa. 돈이 필요하죠. Y necesita dinero. 그러니까 열심히 일을 한다. Y se esfuerza para trabajar. 하나님과 함께 아니기 때문에 그게 문제가 되는 건데 Y por no estar con Dios es que todo eso representa un problema. 영적으로 완전 죽었기는 하나님을 몰라. Pero como murió espiritualmente totalmente, entonces no conoce a Dios. 인생이 뭐만 쫓아가냐? Y entonces, ¿qué sigue? La vida. 먹고 마시고 잘 살기 위해서 그것만 추구를 하는 거야. Y entonces él sigue trabajando para las cosas de qué comer, qué beber y qué vestir. 그게 바로 사단을 따르고 육체를 따라 행하는 거야. Esto es seguir a Satanás y seguir obrando según la carne. 돈을 쫓아가고 Y sigue el dinero. 내가 잘 살기 위해서 Y para que yo viva bien.
그럼 당연히 그렇게 살 수밖에 없어요. Y naturalmente entonces vive de acuerdo a esto. 에덴 동산에 살면 그렇게 할 필요가 없는데 Y si viviesen en el huerto del Edén no necesitarían hacer esto. 하나님과 단절된 저주받은 이 세상에 살면 당연히 그렇게 살게 돼 있어요. Pero por estar cortados de Dios, divididos de Dios, no tiene más opción que vivir de esta forma. 근데 그런 삶을 성경에서는 우상 숭배라고 하는 겁니다. Pero este estilo de vida, la Biblia nos dice que se llama idolatría. 하나님이 있어야지 내가 살 수 있는데 Porque yo tengo que tener a Dios para poder vivir. 거기에다 생존에 필요한 다른 거를 그 자리에다 집어넣는 거예요. Pero en ese lugar en donde tengo que tener a Dios, yo he introducido otras cosas necesarias para la supervivencia. 하나님이고 뭐고 난 공부만 잘하면 돼. Entonces Dios y todo eso no me importa, solo tengo que estudiar bien. 하나님이고 뭐고 난 사업만 잘 되면 돼. Y Dios y todo eso no me importa, yo solo tengo que tener una buena empresa. 그 하나님의 언약을 보니까 육체적으로 육신력만 이렇게 쫓아가면서 살아야 됩니다. Y entonces como no tenemos el pacto de Dios, seguimos estos estándares físicos. 자, 세상 사람들 다 그렇게 살고 있어요. Y todas las personas del mundo viven de esta forma. 원래 세상은 그렇게 사는 거구나. Pero ¿será que el mundo originalmente vive de tal forma? 여러분 경제학이 뭔 줄 압니까? ¿Ustedes conocen lo que es la economía? 학교에 가면 경제학을 배웁니다. Uno aprende qué es la economía cuando uno va a la escuela. 왜 그 공부를 하냐? ¿Pero por qué aprende la economía? 경제학 공부를 해보면 수요와 공급 이야기를. Y si nosotros hablamos de la economía, nosotros podemos ver que hay oferta y demanda. 수요는 뭐냐? 우리가 필요한 거예요. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué es la demanda? Lo que necesitamos. 뭐가 필요한 사람 너무 많아. Y hay muchas personas que necesitan cosas. 근데 그거를 채워줄 수 있는 공급은 너무 작단 말이에요. Pero la demanda, pero es decir, la oferta para poder suplir esto es muy corto. 우리 돈 주고 살 때 그 수요와 공급이 만나는 점에서 돈을 갖다가 정하는 겁니다. Y entonces en el punto en donde esta demanda y esta oferta se encuentran, nosotros determinamos el precio. 물을 원하는 사람이 많아요. Entonces hay muchas personas que quieren agua, 근데 물이 충분하게 많지가 않다. pero no hay tanta agua. 그러니까 물을 요구하는 사람이 많을수록 이 값이 올라가요. Y entonces mientras más personas demanden el agua, sube el valor del agua. 그게 경제학이에요. Y entonces eso es la economía. 다 그 법칙에 의해서 세상이 돌아갑니다. Y todo el mundo se mueve en torno a esto. 원래 세상이 그랬냐? Pero ¿será que el mundo originalmente era así? 원래 하나님을 함께 있을 때 부족한 게 없었다니까. Cuando estaba la gente con Dios no había ninguna carencia. 그러니까 돈 주고 사 먹을 필요가 없어요. No hay necesidad de pagar por algo. 돈이 필요 없다니까. No necesitaban del dinero. 먹을 게 다 났다니까. Porque ya tenían todo que comer. 아무 문제가 없었다니까요. No había ningún problema. 왜 지금 경제학하고 왜 일하죠? Pero porque ahora surge la economía, porque trabajamos. 하나님과 단절되고 땅이 저주를 받아서 없는 거예요 이제. Es que ahora fuimos cortados de Dios, ahora la tierra es maldita y ya no tenemos. 세상 사람들 그걸 보니까 원래부터 자원이 부족하다 이렇게 이야기합니다. Y las personas del mundo viendo eso dicen los recursos son escasos desde el principio. 원래부터 자원이 부족한 게 아니라니까. Pero originalmente no eran escasos los recursos, 하나님과 단절되고 에덴 동산에서 내쫓기고 나서 자원이 부족해진 거예요. sino que desde que fuimos cortados de Dios y que fuimos echados del huerto del Edén, desde entonces escasean los recursos. 근데 자원이 부족하니까 그 자원을 갖다가 하나님의 자리에 채워넣는다. Y entonces sí, pueden ser carentes los recursos, pero ahora nosotros ponemos estos recursos en el lugar en donde debería estar Dios. 그래서 나는 돈을 벌기 위해서 열심히 일을 하는데 그게 영적으로 보면 우상 숭배를 하고 있는 거예요. Y por eso es que yo verdaderamente me esfuerzo para tener dinero, pero espiritualmente hablando esto es idolatría. 원래 그렇게 사는 거다 이렇게 이야기해요. Y la gente dice, así es originalmente, así vive la gente. 크리스천들도 원래 세상은 그렇게 사는 거다. Y los cristianos incluso dicen, así es el mundo. 그래서 크리스천 산업인들 중에 불신자를 똑같은 마인드를 가지고 하는 사람들이 많다니까요. Y entre los empresarios cristianos hay muchos que viven su vida como si fuesen no creyentes, por eso. 교회를 와서도 예수 그리스도 이름으로 우상 숭배를 해요. Y viniendo a la iglesia cometen idolatría en el nombre de Jesús. 죄의 결과는 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el resultado del pecado? 하나님의 진노와 심판입니다. Es la ira y el juicio de Dios. 영원의 형벌을 기다리고 있습니다. Espera un castigo eterno. 모든 사람이 다 죄인인데 빨리 죄 문제 해결하지 않으면 절대로 이 심판을 피할 수 없다. Y todas las personas son pecadoras, así que si no se resuelve este pecado no pueden evadir este juicio. 이 땅에 살아있을 동안에만 죄 문제 해결할 수 있는 기회를 주셨습니다. Y solo al estar en esta tierra se nos da la oportunidad de poder tener absolución de este juicio. 죽어서 예수를 그리스도라고 믿는다. Entonces, si nosotros muriendo aceptamos a Jesús como el Cristo, 모든 환자와 죽은 자들 그거 다 인정한다고 되어 있습니다. entonces nos dice que todos los vivos y los muertos van a reconocer esto. 죽고 나서는 구원의 계기가 없어요. Porque después de la muerte no hay oportunidad para la salvación. 이 땅에 살아있을 동안에 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. En esta tierra, mientras estemos vivos, debemos de creer en Jesús como el Cristo. 그리스도 믿는 순간 하나님이 우리 속에 영으로 찾아오신다. Y en el momento en el que creemos en Cristo, Dios viene a nosotros como Espíritu. 내가 죄인임을 시인하고 회개하고 예수님을 구주로 영접할 때만 살아나게 돼요. Solo cuando yo reconozco que soy pecador, me arrepiento y acepto a Jesús como el Cristo, es que soy salvo. 자, 이 관점으로 세상의 교회를 쳐다보면 전 세계 교인들이 죄
죄를 짓고 있다는 거예요. Y si desde este punto de vista nos ponemos a ver a todas las iglesias del mundo, nos damos cuenta de que todas las iglesias del mundo están pecando. 복음을 정확하게 모르면 열심히 하는 것들이 다 죄랍니다. Porque si no conocemos el Evangelio, precisamente todo lo que hacemos con diligencia es pecado. 심지어 교회를 운영하는 목사도 죄를 짓고 있다. Incluso los pastores que están manejando las iglesias están pecando. 기준이 어디가 있냐? porque 세상적인 기준이다. Porque ¿en dónde está su estándar? Está en las cosas del mundo. 교회를 크게 하고 Que hay que tener una iglesia grande. 교회가 잘 되고 Que la iglesia tiene que estar bien. 그렇게 되면 힘나고 Y entonces uno tiene fuerzas. 그렇게 안 되면 힘 빠지고 Y si uno no tiene una iglesia grande, entonces se debilita. 이미 우상 숭배에 잡혀 있는 겁니다. Ya está atado por la idolatría. 그렇잖아요. ¿O no es así? 무엇 때문에 내가 힘든가? ¿Por qué? ¿Qué es lo que verdaderamente me causa dificultad? 무엇 때문에 내가 진짜 기쁜가? ¿Y qué es lo que verdaderamente me causa gozo? 무엇 때문에 나는 울었는가? ¿Qué es lo que verdaderamente me causaba las lágrimas? 무엇 때문에 나는 웃고 있나? ¿Y por qué estoy riendo ahora? 무엇에 나는 시간을 들이고 있나? ¿Y en qué estoy dando mi tiempo ahora? 무엇에 나는 내 물질을 들이고 있나? ¿Y en qué estoy dando mis pertenencias ahora? 걷다 보면 내가 우상 숭배를 하고 있는지 아닌지 답이 나옵니다. Y si nosotros vemos esto, nos damos cuenta de si estamos cometiendo idolatría o no. 많은 사람들이 진짜로 복음이 없고 그리스도를 믿는 믿음이 없으면 우상 숭배를 해요. Y muchas personas, si no tienen esta fe de que verdaderamente están cometiendo idolatría. 왜냐 모든 문제 안 끝났으니까. ¿Por qué? Porque sus problemas no se han acabado todavía. 그 문제 해결하는 삶을 살게 돼요. Y entonces viven una vida para solucionar este problema. 그 문제 해결하는 삶이 우상 숭배예요. Y la vida para solucionar este problema es idolatría. 하나님의 이름으로 그리스도의 이름으로 그 문제 해결하려고. En el nombre de Dios de Cristo quieren solucionar este problema.